السلام علیکم دوستوں، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں منزل اور مسافر قسط نمبر 52۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ایک نئی دنیا میں داخل ہو گیا تھا۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے لیے میں فوج میں سے ایک عرصے سے بھگوڑا ہوا تھا۔ میرا مقصد تھا ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ جاپانیوں کے ساتھ جا ملوں، لیکن فصیح احمد نے ایسی بات کہہ دی جو کبھی خواب و خیال میں بھی میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ فصیح کہتا تھا کہ ہندوستان کے حکمران بننا چاہتے ہیں اور جاپانی انگریزوں کو ہندوستان سے نکال کر یہ ملک ہندوؤں کو دیں گے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی کشیدگی پائی جاتی ہے اور یہ کشیدگی کبھی کبھی دشمنی کا رنگ اختیار کر لیا کرتی ہے، لیکن میں سمجھتا تھا، اور شاید میں غلط سمجھتا رہا ہوں، کہ ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں مخلص ہیں، وہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ میں فصیح کی بات رد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کوئی ان پڑھ فوجی نہیں تھا، میٹرک پاس تھا، جو اس وقت کے معیار کے مطابق اچھی خاصی تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت تعلیم کا، یعنی اسکول اور کالجوں کا، یہ بدتر حال نہیں تھا جو آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ ہمارے وقتوں میں استاد اپنا فرض دیانتداری اور جانفشانی سے ادا کرتے تھے۔ آج کا گریجویٹ ہمارے وقتوں کے میٹرک کولیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت جمعدار، یعنی کہ نائب صوبہ دار اور صوبہ دار وغیرہ بھی ان پڑھ ہوا کرتے تھے، جن میں 10 جماعتیں پاس ہی بہت زیادہ پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ فصیح کی باتوں سے دانش مندی بھی تھی اور وہ پر اثر انداز میں بولتا تھا۔ فصیح بھائی، میں نے کہا، تم کہتے ہو کہ جاپانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جاپانی ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور ہمارا ملک انگریزوں کے قبضے میں رہے گا۔ ہاں بھائی، فصیح نے کہا، میرا مطلب یہی ہے۔ یہ میرا مطلب نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ پورے برما پر جاپانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن اب آدھا برما ان کے قبضے سے نکل گیا ہے۔ ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے پریشانی کے عالم میں کہا، اگر جاپان کی فوج پسپا ہو گئی تو ہم انگریزوں کے جنگی قیدی بن جائیں گے، اور ہماری حیثیت جنگی قیدی والی نہیں ہوگی، بلکہ ہم بھگوڑے قرار دیے جائیں گے۔ ہمارا کورٹ مارشل ہوگا، کم از کم 14 سال سزائے قید ملے گی، اور ہو سکتا ہے ہمیں محاذ سے بھاگنے کے جرم میں گولی ہی مار دی جائے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ ہم اس سزا سے بچنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ نہیں یار، فصیح نے کہا، میں نے اپنا انجام کبھی نہیں سوچا۔ ہو سکتا ہے کہ جاپانی پیچھے ہٹ کر کہیں قدم جما لے، لیکن ہم جس مقصد کے لیے اپنی فوج سے بھاگے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔ میں تمہیں پیچھے ملائے لے جا رہا ہوں، جہاں جاپانیوں کی بنائی ہوئی انڈین نیشنل آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ وہاں خود دیکھ لینا کہ ہندوؤں کا رویہ کیا ہے اور مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے۔ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ INA میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اب اتنا پریشان ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جاپانی ہمیں دھوکہ دیں گے، مجھے پوری امید ہے یہ ہمیں انگریزوں کے حوالے کر کے بھاگ نہیں جائیں گے، بلکہ ہمیں اپنے ساتھ جاپان لے جائیں گے۔ یہاں میں تمہارے ساتھ اور زیادہ باتیں نہیں کروں گا، نہ ہی تم کرنا، کیونکہ ہمارے ساتھ 3 ہندو ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنا۔ صرف ایک بات بتا دو، میں نے پوچھا، تم یہاں کیا ڈیوٹی دے رہے ہو؟ انٹیلیجنس، فصیح نے جواب دیا۔ یہ جاپانیوں کی انٹیلیجنس کی ایک برانچ ہے۔ اس برانچ میں زیادہ تر ہندوستانی رکھے گئے ہیں۔ میں نے یہاں 4-5 مہینے سے ڈیوٹی کی ہے۔ ڈیوٹی یہ تھی کہ رات کو ہم لاؤڈ سپیکر دور آگے ہندوستانیوں کے مورچوں کے قریب رکھاتے تھے اور پیچھے آ کر انگریزوں کے خلاف زہر اگلتے اور ہندوستان کی آزادی کی باتیں کرتے تھے۔ ہم ہندوستانی فوجیوں کو پکارتے اور کہتے تھے کہ غلام بن کر نہ لڑو، جاپانیوں کا ساتھ دو، یہ ہندوستان تمہارے حوالے کر دیں گے اور تمہاری غلامی ختم ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ڈیوٹی ختم ہو گئی کیونکہ جاپان کی فوج تیزی سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ہم 2-3 دنوں تک واپس چلے جائیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میری ڈیوٹی میں انڈین آرمی کے بھگوڑے فوجیوں کا استقبال بھی تھا۔ فصیح کی ان باتوں سے میری بے چینی کچھ تو کم ہوگی، لیکن ختم نہ ہوئی، اور پھر یہ بے چینی پچھتاوے کی صورت اختیار کر گئی۔ بار بار خیال آتا کہ مجھے فوج سے بھی بھگوڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تو جاپانیوں کے اس بھروسے پر چلایا تھا، جس طرح وہ حیران کن تیزی سے ملایا اور برما پر قابض ہوئے تھے، ایسے ہی چند دنوں میں پورے ہندوستان پر چھا جائیں گے اور انگریز بھاگ جائیں گے۔ لیکن اب سنا کہ جاپانیوں نے تو ریورس گیئر لگا لیا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ انگریزوں کے ساتھ میری دشمنی نہیں تھی، یا یہ کہ میں اکیلا ہی انگریزوں کا غلام نہیں تھا۔ پھر دماغ میں یہ آئی کہ میں انہی برمیوں میں اچھا تھا جو جھونپڑے میں رہتے تھے اور مجھے اپنا پیرو مرشد سمجھتے تھے، مگر وہاں بھی مصیبت آن نازل ہوئی اور بھاگنا پڑا۔ اب تو صبر اور شکر کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میری قسمت جاپان کی فوج کے ساتھ وابستہ ہو گئی تھی۔ میں پچھلے کسی باب میں جاپانیوں کی برق رفتاری، پیش قدمی اور فتوحات کا ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہاں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ایک بار پھر اس کا حوالہ دوں گا۔ جاپانیوں میں حب الوطنی کا اور لڑنے کا جذبہ ایسا تھا کہ جو سنتا وہ انگلیوں دانتوں میں داب لیتا اور کچھ دیر حیرت زدہ رہ جاتا۔ میں ان کے اس جذبے کو پہلے تفصیل سے بیان کر آیا ہوں۔ ایک تو یہ جذبہ تھا کہ جاپان کی نیوی اور فوج طوفان کی طرح بحر الکاہل سے آئی اور جاوا، سماٹرا، بورینو، ملایا اور سنگاپور پر قابض ہو گئی۔ یہ علاقے آج کے انڈونیشیا اور ملائیشیا میں ہیں۔ ان علاقوں کو مشرق بعید بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جاپان کی فوج دیکھتے دیکھتے پورے برما پر قابض ہو گئی۔ میں اس کے تفصیلی ذکر میں یہ بھی تفصیل سے بتایا تھا کہ جاپان کی فوج کو جاپانیوں کے مقابلے میں جاسوسوں کی بہت زیادہ مدد حاصل تھی۔
अब हुआ यूं कि जापानी जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से पसपा होने लगे थे। बर्मा से जापानियों की पसपाई की दो वजूहात थी। उनमें एक ये थी कि अंग्रेज और अमरीकियों ने बेपनाह जंगी ताकत से बर्मा पर जवाबी हमला किया था। इन दोनों बड़ी ताकतों ने अपनी एयरफोर्स और नेवी को इस तरह इस्तेमाल किया कि जापानियों के कदम उखड़ गए। जापानियों की पसपाई की दूसरी वजह यह थी कि मशरक़ बीट के बहुत बड़े इलाके पर इनका कब्जा था और यह कब्जा मुस्तहकम था। आम ख्याल यह था कि बर्मा से पीछे हटकर वो इन इलाकों में कदम जमा लेंगे और अपनी फौज को असर नौ तंजीम करके बर्मा पर जवाबी हमला करेंगे। एक वजह और भी थी, जापानियों की कमजोरी बन गई थी। मैं फौजी जुबान में बात कर रहा हूँ। इनकी सप्लाई लाइन लंबी हो गई थी। इनकी कुमों को रसद बर वक्त मंजिल तक नहीं पहुंच सकती थी। इसके अलावा उनके सप्लाई लाइन अंग्रेजों और अमरीकी बम्बार तैयारों की जद में रहती थी। यहाँ मैं ये बताना भी जरूरी समझता हूँ कि जापान की फौज को पीछे हटाना कोई आसान काम भी नहीं था। इसकी वजह यह थी कि जापानी सिपाही अगर कहीं अकेला रह जाता तो वो भागता नहीं था, ना वो अपने आप को जंगी कैदी के तौर पर पेश करता था। जापानियों में रिवाज था कि हथियार डालने से बेहतर खुदकुशी को समझते थे। मैं ऐसे बेशुमार वाक़या सुना चुका हूँ कि जापानियों ने पीछे हटते या हथियार डालने के बजाय खुदकुशी को बेहतर समझा और अपने मुल्क और अपने बादशाह के नाम पर बड़े फख्र से खुदकुशी कर ली। जर्नेल जिसका डिवीजन शिकस्त खा जाता वो अपने इलाके का रुख न कर सकता था। वो अफसरों को इकट्ठा करके बाकायदा एक तकरीब मुनक्कद करता और सबसे माफ़ी मांगकर तलवार अपने पेट पर रखकर जोर से दबाता और तलवार इसकी पीठ की तरफ से बाहर निकल जाती। जापानी अफसरों के पास तकरीबन 2 फीट लंबी तलवारें होती थी। बर्मा से अगर जापानी पीछे हट रहे थे तो बाकायदा डिवीजनों, ब्रिगेडों या यूनिटों की शक्ल में पसपा हो रहे थे। इस वक्त तक इनकी पसपाई मुनज़्ज़म थी, यानी वो बाकायदा प्लान के तहत पीछे हट रहे थे और साफ पता चलता था कि वो कहीं ना कहीं कदम जमा लेंगे। बहरहाल ये फौजी मामलात हैं। मैं आपको अपनी बात सुनाता हूँ। सूरत हाल ये थी कि तकरीबन आधा बर्मा जापानियों के हाथ से निकल गया था। मैं ये तो नहीं बता सकता कि जापानियों को इस पसपाई का रंज और मलाल था या नहीं। मैं अपनी हालत बताता हूँ। मुझ पर रंज और मलाल की और पछतावे की कैफियत तारी हो गई थी। मैं अपने बचाव के लिए जापानियों की फतह की दुआएं मांगता था। बात बड़ी साफ थी, जापानी कायम थे तो मैं भी कायम था, वरना पकड़े जाने की सूरत में उम्र कैद थी या सजाए मौत। हम 2 दिन वहाँ रहे। फंसी के जज जो 3 हिंदुस्तानी हिंदू थे वो भी फौजी थे। वो रहतक के रहने वाले एक राजपूताना के किसी गांव का था। इस पार्टी के साथ एक जापानी अफसर था जिसका ओहदा कैप्टन था। एक तर्जुमान के जरिए सब ने मेरा बाकायदा इंटरव्यू लिया और मेरी हौसला अफजाई की। तीसरे रोज अलग सुबह हम वहाँ से रवाना हुए। हम फौजी ट्रक में सवार हुए। फसीह था, मैं था और 3 हिंदू थे और हमारे साथ 2 जापानी सिपाही भी थे। ड्राइवर भी जापानी था। इनका कैप्टन अगली सीट पर बैठा और हम सब पीछे बैठ गए। वहाँ से रंगून तकरीबन 400 मील दूर था। वो सारा इलाका घना और जंगलाती और कुछ इलाका पहाड़ी और चट्टानी था। जापान की फौज ने दरख्त काट काट कर बाकायदा रास्ते बना दिए थे और जगह लिखी हुई पक्की सड़कें भी मिल गई थी, लेकिन हम रुक रुक कर रंगून की तरफ जा रहे थे। हम अगले मोर्चों से पीछे चले जा रहे थे, यानी हम पिछले मोर्चों में से गुजर रहे थे। जिस सेकंड ईशान कहा जाता है। रुक रुक कर चलने की वजह यह थी कि अमरीकियों के और अंग्रेजों के बम्बार तैयारे तमाम इलाके पर बेपनाह बमबारी कर रहे थे। कोई पता नहीं चलता था कि किस वक्त बम्बारा निकले और किस जगह बमबारी कर दे। रात को हम किसी पिछले मोर्चे में रुकना पड़ता था। हमें एक ऐसे सेकंड एशलमान में रुकना पड़ा जहाँ बहुत ही रौनक थी। रौनक का मतलब यह था कि वहाँ बाकायदा फौजियों की तादाद ज़्यादा थी। ये बहुत बड़ा सप्लाई डैम था। वहाँ तेल पेट्रोल का भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। खेमे भी लगे हुए थे और ज़मीन 2 जगह भी बनाई हुई थी। हमें रात भर के लिए एक खेमा दे दिया गया जो एक गहरे खट के ऊपर लगा हुआ था। सूरज गुरूब होने के कुछ देर बाद पहले और फंसी बाहर निकले। ट्रक के सफर ने जिस्म तोड़ डाला था। हम जरा सैरो तफरी करना और कुछ पैदल चलना चाहते थे। हमने पिछले मोर्चों में 3-4 जगहों पर जवान लड़कियां घूमती फिरती देखी। ये लड़कियां उन इलाकों की थी जिन पर जापानी फौज का कब्जा हो गया था। मैं पिछले बाब में इन लड़कियों के मुतल्लिक तफसीलात पेश कर चुका हूँ। इसके बाद एक ताज़ा खबर मिली थी जिसका मैं ख़ास तौर पर हवाला देना चाहता हूँ। जापानी फौज को इजाज़त थी कि मुफ्तुआ इलाकों में से अपनी पसंद की लड़की अपने साथ तफरीह तबाह के लिए रख ले। इन लड़कियों को आगे तक ले जाते अपने साथ रखते थे। गुज़श्ता वर्ष यानी आधी सदी बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने जापान से कहा था कि इसकी फ़ौज ने जंग अज़ीम में जिन लड़कियों को तफरीह के लिए अपने साथ रखा था और इन्हें अपनी फ़ौज की दाश्तें बना दिया था, जापान इनके लवाहिकीन से बाकायदा माफ़ी मांगे और इन्हें मुआवजा अदा करे। पहले तो जापान की हुकूमत पसो पेश करती रही, लेकिन जब दुनिया भर की अक़वाम ने दबाव डाला तो जापान की हुकूमत ने बाकायदा माफ़ी मांग ली और यह भी इंकिशाफ हुआ कि ऐसी बदकिस्मत लड़कियों की तादाद 2 लाख थी। ये वो लड़कियां थीं जो जापानी फ़ौज के साथ रहीं या रखी गई। इनके अलावा बदकिस्मत लड़कियां भी थीं जिनके साथ फौजियों ने इज्तिमाई ज़्यादती की और वो मर गई। ताज़ा खबर यह है कि इन 2 लाख लड़कियों में से आज 1000 जिंदा हैं या 1000 के एड्रेस मालूम कर लिए गए हैं। ये अब तो ज़ईफ़ुल उम्र हो चुकी होंगी और जिनके पास एड्रेस नहीं वो न जाने कब और कहाँ दुनिया से उठाई गई होंगी। जापानी जब पसपा हुए थे तो इन लड़कियों को जंगलों में भटकता छोड़ गए थे। ज़ाहिर भूख और प्यास से मर गई होंगी या दरिंदों की खुराक बन गई होंगी, या अगर वो वापस आई भी तो बास ने खुदकुशी कर ली होगी और बास बीमार होकर मर गई होंगी। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा। मैंने जापानियों की शुजाअत के जज्बा हुब्बुल वतनी के फ़र्ज़ की लगन के मुजाहरे अपनी आंखों से देखे हैं। जापानी फ़ौजी था या शहरी, वो अपने वतन और अपने बादशाह का रूहानी तौर पर वफादार था। वो वतन और बादशाह के नाम पर अपनी जान देने को बहुत बड़ा एजाज़ समझते थे।
वो कहते थे कि इनकी जानें अपने बादशाह की अमानत है। इन्हें देख कर मुझे खुलफा राशिदीन के ज़माने के मुसलमान याद आ जाते। रूमी और ईरानियों की हैबतनाक जंगी ताकत का दमखम हमारे मुजाहिदीन ने तोड़ा और इन ताकतों को नीस्त व नाबूद कर दिया था। तारीख गवाह है कि कुफार के 1.5 लाख के लश्कर को 40,000 और 50,000 मुजाहिदीन ने शिकस्त दी। ये कैसे मुमकिन हुआ? शौक़ शहादत से। और ये नज़रिया या अकीदा के हमारी जान अल्लाह की अमानत है और हमें इस्लाम के नाम पर अल्लाह की राह में कुर्बान करनी है। तारीख़ इस्लाम का वो बाब पढ़कर देखें, इंसान की अकल दंग रह जाती है। हज़रत खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वक्कास, मसना बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमाइन, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अयूबी, सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह और इन जैसे बेशुमार फर्जंदान तौहीद को कुफार भी खराज तहसीन पेश करते हैं। मैंने वही जज्बा जापानी फौजों में देखा है, लेकिन क्या वजह हुई कि जापानी इस जज्बे के बावजूद और जंगी ताकत होने के बावजूद शिकस्त खा गए, सिर्फ इसलिए कि जो इलाका उन्होंने फतह किया वहाँ घर घर की तलाशी लेकर नौजवान औरतों और खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा कर लिया और इन्हें अपने साथ ले गए। मैं जिन मुजाहिदीन इस्लाम का जिक्र कर रहा हूँ, ये शेवा उनका नहीं था। उन्होंने तो मफतूहा इलाके की औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया और इनकी इज़्ज़तों की रखवाली की। किसी कोई लड़की को अच्छी लगी तो इसके वारसों की रजामंदी से इसके साथ बाकायदा नकाह पढ़ाया। जापानी इस मामले में उलट निकले। ये हकीकत है कि जिस कौम ने, जिस फौज ने और जिस इंसान ने औरत को इस तरह तफरीह का ज़रिया बनाया और इसे ज़बरदस्ती अगवा करके खिलौना बना लिया, वो कौम, वो फौज, वो इंसान तबाह बर्बाद हुआ। मैंने जापानियों की पसपाई की कुछ और वजूहत पेश की हैं, लेकिन ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि जापानियों की शिकस्त की असल वजह ये थी कि वो औरत को माले गनीमत समझकर इसे खिलौना बना लेते थे और तोड़ फोड़ कर फेंक देते थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अनायतुल्लाह तमश की ये दास्तान हयात अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए प्लान बी की जासूस सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।